বিশ্ব অর্থনীতির সাথে যে কোনো বাণিজ্য চুক্তি করার সময় ভারত তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করবে বলে বৃহস্পতিবার সংসদে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর 25% শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেওয়ার পর সংসদে এই মন্তব্য করেছেন পীযূষ গোয়েল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতকে মৃত অর্থনীতি বলে মন্তব্যের জবাবে গোয়েল বলেন যে জিডিপির আকারের দিক থেকে ভারতীয় অর্থনীতি শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম হয়ে উঠবে। বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি হল ভারত বলে উল্লেখ করেন পীযূষ গোয়েল। The Ministry of Commerce and Industry is engaged with all stakeholders, including exporters and industry, for taking feedback of their assessment of the situation. The government attaches the utmost importance to protecting and promoting the welfare of our farmers, workers, entrepreneurs, exporters, MSMEs, and all sections of industry. We will take all necessary steps to secure and advance our national interest. এদিকে ভারতের অর্থনীতিকে মৃত বলে দাবি করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্যে সহমত পোষণ করলেন রাহুল গান্ধী। ভারতের অর্থনীতিকে হত্যা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলে অভিযোগ করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সেই সত্য তুলে ধরার জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रम्प का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई? एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया, राइट? ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में? बात समझिए। ट्रंप के। বুধবার ভারতের উপর 25% শুল্ক চাপিয়েছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাশিয়া থেকে অস্ত্র এবং তেল কেনার জন্য ভারতকে আলাদা করে শাস্তি পেতে হবে বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার ফের ভারত এবং রাশিয়াকে তোপ দেখেছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। রাশিয়ার সঙ্গে ভারত কি করছে সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। ওরা দুই দেশ নিজেদের মৃত অর্থনীতি নিয়ে আরো তলিয়ে যেতে পারে। আমরা ভারতের সঙ্গে খুব কম বাণিজ্য করি কারণ অনেক বেশি শুল্ক ওখানে। একইভাবে রাশিয়ার সঙ্গেও আমেরিকা বাণিজ্য করে না বলে মন্তব্য করেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। এদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই ধরনের মন্তব্য ভারত এবং রাশিয়ার নৈকট্যের কারণে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক মহল। Bureau Report, News Now.